तो आज 25 सितंबर 2025 शाम की इबादत में हालेलुया ग्रुप में आज एक ख़ास टॉपिक जो हमारे नहायत ही मोहतरम हलीम बिशप साहब आसिफ गिल साहब ने पाकिस्तान से मुझे ये भेजा है, और उन्होंने कहा है कि पास साहब जी इस आयत के ऊपर आप कलाम पाक की सच्चाइयों को बयान करें ताकि हम सीख सकें। तो मैंने उनसे कहा जी पास साहब ज़रूर, खुदा उनका पाक करूँ मुझे और आपको सिखाएगा और हम सीखेंगे कि इससे पाक रू क्या हमारे से चाहता है। आज जो यर्मिया नबी का सहीफा और उसका 17वां बाब है, 17 चैप्टर है, यर्मिया चैप्टर 17 है। अजीजो हालेलुया तौरेत में से, अंबिया के सहाइफ में से, हालेलुया खुदा के जिंदा कलाम के अंदर से। मैं अजीजो इसको पुराना इतनामा नहीं बोलता, इसलिए कि खुदा का कलाम कभी पुराना हुआ ही नहीं है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। इसलिए मुझे अपनी जुबान से अजीजो मोहतात होकर बात करनी है। हालेलुया। तो अजीजो कलाम पाक में यूं लिखा, मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आपको पता चल सके कि यर्मिया के साथ खुदा ने कलाम क्या किया था। लिखा है, यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है, उनके दिल की तख्ती पर और उनके मजहबों के सींगों पर कंधा किया गया है, क्योंकि उनके बेटे अपने मजहबों और यसीरतों को याद करते हैं जो हरे दरख्तों के पास ऊंचे पहाड़ों पर हैं। आए मेरे पहाड़ जो मैदान में है, मैं तेरा माल, तेरे सब खजाने और तेरे ऊंचे मकाम जिनको तूने अपनी तमाम सरहदों पर गुनाह के लिए बनाया लुटाऊंगा, और तू आज खुद उस मेरास से जो मैंने तुझे दी अपने कसूर के बायस हाथ उठाएगा, और मैं उस मुल्क में जिसे तू नहीं जानता तुझसे तेरे दुश्मनों की खिदमत करवाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे कहर की आग भड़का दी है जो हमेशा तक जलती रहेगी। खुदावंद यूं फरमाता है, हालेलुया, वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदा यीशु मसीह से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भुलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगह में, बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद यीशु मसीह पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद यीशु मसीह पर है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदाम दिलो दिमाग को जानता हूँ और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानद है जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठे, वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमक ठहरेगा। हमारे मकदस का मकान अजल ही से मुकर्रर किया हुआ जलाली तख्त है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह इसराइल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो आब हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही मुझे बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। हालेलुया। अजीजों, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, सबसे पहले जब इस चैप्टर का आगाज हुआ है तो ये हुआ है यहूदा के गुनाह से। इसराइल के 12 बेटे हैं, उनमें से बड़े का नाम है यहूदा, और यहूदा ने अजीजों
اپنے بیٹے ایک کنانی عورت سے شادی کی اور اس سے بیٹے پیدا ہوا، اس کا نام ایر ہے، اور ایر کی شادی ہوئی، اور وہ چونکہ شریر تھا خدا نے اسے مار دیا، شریر تھا اس لیے اس کو مار دیا، اس کے یہودا کے بیٹے کو۔ یہ پیدائش 38 باب میں لکھا ہوا، عزیزو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں وہاں پر ڈیٹیل سے۔ اور اس کے بعد اس نے اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر دی، لیکن چھوٹے بھائی نے اپنی بھاوجہ سے شوہر کا حق ادا نہ کیا۔ تو اس کے بعد اس کا تیسرا بیٹا تھا، تو اس نے نہ چاہا کہ اس کی شادی اس سے کی جائے۔ اب وہی جو اس کی بہو تھی، ایک دن عزیزو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی، اس نے برقع سا پہنا ہوا تھا، اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، تو یہودا کے دل میں ایک بدی پیدا ہوئی، اور جب بدی پیدا ہوئی تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی آوارہ عورت ہے، پروسٹیٹیوٹ ہے، کسبی عورت ہے۔ تو کلام پاک میں لکھا ہے اس نے اس سے مباشرت کی، اور جب مباشرت کی تو اس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی تو اس سے پہلے اس عورت نے اس سے کچھ نشانی بھی لے لی تھی، تاکہ جب وقت آئے اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو پھر وہ اس بندے کا بھی ظاہر کر سکے۔ اور چونکہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک عورت جو میری بہو تھی وہ تو پریگننٹ ہے، تو اس نے چاہا کہ اس کو ختم کروا دے۔ اور جب عزیزو اس کے اندر جڑواں بچے تھے اس کے پیٹ میں عزیزو، لیکن اس عورت نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میرے پاس اس بندے کی نشانی ہے جس کی وجہ سے میں حاملہ ہوئی ہوں۔ تو جب اس نے وہ دکھائے تو اس وقت عزیزو وہ اپنا ہی منہ دیکھتا رہا، اور وہ جو جڑواں بچوں میں سے عزیزو پھر وہ اس لڑی تک پہنچتی ہے، یہودا کے اس خاندان تک پہنچتی جس میں مسیح نے جنم لیا ہے، یعنی یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر ہے۔ عزیزو یہ کلام پاک میں لکھا ہے، لیکن یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر، ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ کندہ کو تک کرید کے لکھنا، جیسے پتھروں پر اس کو کھود کھود کے لکھتے ہیں۔ یہ ہے عزیزو، اس کے لیے یرمیہ نبی کے صحیفہ کی جب سٹڈی کی جاتی ہے تو یہ 6 اور 7ویں صدی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 6 اور 7ویں صدی میں بیفور کرائسٹ۔ اس کا مطلب ہے خداوند سے سرفرازی پایا ہوا، یرمیہ جو سرفرازی پایا ہوا ہے خداوند سے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے، میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں، مجھ آب حیات کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اے اسرائیل، میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا تھا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ ہر چند تو اپنے آپ کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم سے اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے۔ اب عزیزو 2 شفاؤں کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، ایک روح کی شفا ہے اور ایک جسم کی شفا ہے۔ روح کی شفا اور جسم کی شفا عزیزو، جب آپ اعمال اور اس کے 28واں چیپٹر جو آخری باب ہے، جس کے اندر ایک یہودی کو جو بنیامین کے قبیلہ سے ہے، جس کا نام ساؤل ہے، اس کو خدا نے چن لیا، کلیسیا کو ستانے والے کو چن لیا گیا، اور وہ عزیزوں
आसमान से आवाज आती है, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, ऐ खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है। आसमानों से नाम यस्सु। हालेलुया। जमीन पर फरिश्ते कहते हैं यस्सु जो मसीह कहलाता है वो पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब अजीजों, जब मुकद्दस पौलुस रसूल लिखा है मूसा की तौरेत और अंबिया के सहाइफ लोगों को सिखाता रहा, समझाता रहा और बयान करता रहा। ये रसूलों के अमाल चैप्टर 28 है और उसमें लिखा हुआ है, और वो उसे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके हाथ जमा हुए और वो खुदा बाप की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों से यस्सु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह अल कुद्दस ने यशाया नबी की मार्फत, रूह अल कुद्दस ने यशाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनो और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम हो कि खुदा बाप की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और उसे सुन भी लेंगी। ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए। ब्रैकेट बंद है, बड़ी ब्रैकेट अजीजों। और वो पूरे 2 वर्ष अपने किराया के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा बाप की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। अजीजों, हमारी जिस्मानी शिफा की बनिस्बत रूह की शिफा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजीजों, हीलिंग से नहीं, हमें हीलर से कंसर्न है, शिफा देने वाले से। यिर्मयाह के सीफा उसका 8वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, क्या जिलाद में रोने बिलसा नहीं? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? यिर्मयाह नबी बाइबल मुकद्दस में एक रोने वाला नबी है, आंसू बहाता है। जब ये छोटा सा बच्चा ही था तो इसको चुन लिया गया। कहते हैं, खुदा मुझसे कहता मैं तो अभी बच्चा हूं, लेकिन उसने बच्चों और शीरखारों के वसीले से हमद को कामल करवाया। अजीजों, जब यीशु हैकल में दाखिल हुए तो वहां पर अजीजों बच्चों और शीरखारों ने हमदो सना के गीत गाए और शागिर्दों ने उनको डांटा, लेकिन लिखा है कि उसने बच्चों के वसीले से और शीरखारों के, जो दूध पीने वाले शीर दूध को कहते हैं, हमद को कामल करवाया है। ये शिफा पाना ही नहीं चाहते, इतने हठ धर्म हैं, जिद्दी हैं, ढीठ हैं। हालेलुया। अजीजों, मुझे और आपको उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है, उसके कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में रखना है। हालेलुया। कहते हैं मेरा फख्र तू है। यिर्मयाह कहता है मेरा फख्र तो तू है। और बाइबल मुकद्दस में कौन सा फख्र हम कर सकते हैं? कोई है चीज जिस पर फख्र किया जाए? क्या अपने रुतबे पर, अपनी ताकत पर, अपने इल्म पर, अपने तजर्बे पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपने बड़े गिरजे पर, अपनी बड़ी फॉलोइंग पर कि बहुत से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा तो चर्च बहुत बड़ा है, उस पर फख्र करें?
अगर आप अजीजों मेरे साथ पढ़ेंगे गलतियों के नाम उसका लिखा हुआ खत और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है खुदा के जिंदा कलाम के अंदर। अजीजों ये 13वीं 14वीं आयत होगी, उसमें लिखा है खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर, जिससे दुनिया मेरे वसीले से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के वसीला से मसलूब हो गया। क्योंकि गलतियों 5 बाब और उसकी 19, 20, 21 आयत का जब आप मुताला करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है अब जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म और उसकी रगबतों को सलीब पर खींच दिया है। जो मसीह यस्सु के हैं, अब हर कोई यस्सु यस्सु कहने वाला, मसीह मसीह कहने वाला, यहोवा यहोवा कहने वाला, खुदा खुदा कहने वाला आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। मैं कौन और मेरी हकीकत ही क्या है? मैं तो वो बात जो खुदा के रूह से सीखता हूं। और ये स्पेशल मैसेज एक हमारे बुजुर्ग बिशप साहब ने मुझे भेजा है और कल का ये आया हुआ था। मैं दुआ कर रहा था कि खुदा जब तेरी मर्जी होगी इसको मैं फेसबुक पर भेज दूंगा, वो वहां से भी सुन लेंगे और बहुत से बहन भाई सुनेंगे कि अजीजों रूह की शिफा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जिस्मानी शिफा की बनिस्बत। अब सलीब पर क्यों फख्र किया जाए? जिससे दुनिया मेरे वसीले से मसरूब होगी और मैं दुनिया के वसीले से। अगर आप कुर्सी उसका लिखा हुआ खत और उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है खबरदार कोई शख्स तुमको फिलसूफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो कि इंसानों की और दीनवी ये बातें ये ला हासिल हैं, इसका कोई अजीजो हासिल नहीं है। लिखा है कि जब तुम मर गए तो तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। मर गए और दफन हुए तो तुमने हुक्मों के उस दस्तावेज को जो तुम्हारे खिलाफ लिखी गई थी उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। जैसे मसीह कीलों पर जड़ा गया अजीज सलीब पर, उसके हाथों में पांव में कील लगे हैं। मैंने और आपने इस कलाम पर हमारा ऐसा खतना हो गया है, दिल का खतना। जिस्मानी खतना खत्म हो चुका है अजीजों, उनके लिए और हमारे लिए, यानी बनी इसराइल के लिए और गैर कौम के लिए, जहां पर यहूदी और यूनानी, यूनानी का मतलब होता है गैर कौमें। और इसका जिक्र आप रोमियो चैप्टर 3 और उसके 29वें में पढ़ते वहां लिखा क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही खुदा है, हमारा नहीं है? अगर वो हमारा नहीं है तो हम किसकी इबादत कर रहे हैं? लिखा बेशक वो हमारा भी है और हम भी इसी कलाम पर अमल करने के वसीले से बचेंगे हर इस रास्तबाजी, और वो भी इसी तरह से बचेंगे अजीजों। वो सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, समझते हुए नहीं समझते, ताकि सुने समझें रजू लाएं और उन्हें शिफा दूं। आज भी ऐसे अजीजों पाकरू रोज रोज हर रोज कहता है हालेलुया, एक कलीसिया बन जाओ, एक कलीसिया बन जाओ, हालेलुया, कलाम अपनाओ, तफरके मटाओ और मसीह यस्सु के जलाल के लिए एक सरगर्म कलीसिया बन जाओ। हालेलुया, यही वो कलीसिया है जिसकी अदालत नहीं होगी और ये बर्रा के साथ तख्त पर बैठकर अदालत करेगी। आज भी एक पास्टर साहब से पाकिस्तान में मेरी बात हो रही थी, तो उनसे बात, वो पास्टर भट्टी साहब थे, अलियास भट्टी साहब, उनके साथ उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनसे बातें शुरू की, कलाम की बातें, तो वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। हालेलुया, मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदाम का पाकरू आजीजो अंबिया के सहाइफ, मूसा की तौरेत और जबूरों में से और फिर अनाजील के अंदर से, अंजील शरीफ में से वो कलाम पाक की बातें सिखाता है और उसके वसीले से दूसरे बहन भाइयों को बरकत मिलती है। ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शिए तो मैं शिफा पाऊं, वो तो देना चाहता है। अब लेना मेरा और आपका काम है, अब इसको लेना मेरा और आपका काम है जीजो। उसके कलाम पर अमल करना मेरा और आपका काम है जीजो। जब मैं इस कलाम को पीऊंगा, मुकद्दस यिर्मयाह कहते हैं यिर्मयाह 15 बाब के अंदर, मुझे कलाम मिला, मैंने इसे नोश किया, मैंने इसे पी लिया।
जो मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। दुनिया मेरे वसीले से मसरूब हो गई और मैं दुनिया के वसीले से। और दुनिया है क्या अजीजों? आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, जिसका जिक्र पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 16, 17, 18वीं आयत में पढ़ सकते हैं अजीजों। आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी है। ये है अजीजों, इनसे हमने शिफा पानी है, इनसे बचना। और कैसे बचा जाए अजीजों? रोमियो को पुस्तक का खत उसका 8वां बाब है और उसकी 9वीं 10वीं आयत का जब आप मुताला करते हैं, देखा जिस्मानी नीयत मौत है और खुदा की दुश्मनी है। जिस्मानी नीयत मौत और खुदा से दुश्मनी है। अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे, एवरलास्टिंग लाइफ में आ जाओगे अजीजों। हमेशा की जिंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ, परपेचुअल लाइफ। वही जो एवरलास्टिंग फादर है, यीशु मसीह है, जिसको आसमानों से यह टाइटल मिला हुआ है और वो सब चीजों से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत है अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते। वो खलकत का मबदा है, बिगिनर है। उसकी बातों को हम सुनते और सीखते और समझते हैं और उसको अपने दिल में रखते हैं और उसके कलाम के मुताबिक जब चलना शुरू करते हैं, तब अजीजों हमें बरकत मिलेगी। ऐ खुदावंद यीशु, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। मुकद्दस पत्र रसूल अपने खत में कहते हैं, पहला पत्रस का खत उसका 3 बाब और उसकी 26-27 आयत में लिखा हुआ है, वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया। और उन्होंने अजीजों, ये हमारी रूहानी जो शिफा है इस तरह से हमें मिली है, रास्तबाजी से जीना है। और रोमियो 8 बाब और उसकी 9 आयत में क्या लिखा है अजीजों? जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जिसमें मसीह का रूह बसा हुआ है, रहता है, वो रास्तबाजी के सबब से जिंदा है और गुनाह की तरफ से मुर्दा है। लेकिन अगर पाक रूह नहीं, अंदर मसीह नहीं बैठा, यीशु नहीं बैठा, तो फिर क्या है? वो गुनाह की तरफ से जिंदा है और मसीह की तरफ से मुर्दा है। तो फिर करना क्या है अजीजों? कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए? हमें जिंदगी का रास्ता चाहिए। हालेलुया। पाक रूह ले लीजिए, मसीह आपके दिल में आकर बैठेगा। उसके वसीले से हम एक ऐसी जिंदगी, रास्ते की जिंदगी जैसी मसीह की जिंदगी जमीन पर गुजारेंगे। आज सुबह हमारे मोहतरम पास्टर जश्न साहब हमें बता रहे थे कि जो 5वीं जो अंजील है वो हम हैं। 5वीं चलती फिरती अंजील, मैं और आप अजीजों जमीन पर। क्या हमारे अंदर वो खुशबू है? तुम मसीह की खुशबू हो, तुम नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। और इसके साथ साथ अजीजों, जो जिस्मानी शिफा है वो उसकी सेकेंडरी हैसियत है। रूह की शिफा ये अव्वल है। हालेलुया। और जिस्मानी शिफाएं वो भी जरूरी है। यानी कि खुदा के लोग बीमार ही रहे। उस लाजर की और अमीर आदमी की तमसील से हम सीख सकते हैं। वो लाजर सारी जिंदगी अपाहज रहा, उसके नसूर भी कुत्ते चाटते थे। जब वक्त आया तो वो बाप अब्राहम की गोद में था। सारी जिंदगी दुख सहा, इतना मजबूर कि उसके अपने कुत्ते को भी नहीं हाथ से हटा सकता था या टांग से। लेकिन उसकी रूह बची हुई थी। अब्राहम की गोद का मतलब है फिरदौस है। आसमान की बादशाही को कहा गया है, अबदी आराम को कहा गया अजीजों। लेकिन अमीर आदमी सारी जिंदगी अय्याशी की है, पैसा बहुत है, लेकिन अगर ये पैसा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो तो ये बाइस बरकत भी है अजीजों। कहीं को ये ना समझे कि ज्यादा पैसे वालों से खुदा नफरत करता, ऐसा नहीं है अजीजों। अगर उसके जलाल जाहिर किया जाए उस दौर से तो अजीजों हालेलुया, खुदा खुश होता है। बुराई और सखावत करना ना भूलो, ऐसे कामों से खुदा खुश होता है अजीजों, उसके जलाल के लिए।
تو عزیز وہ جو امیر آدمی تھا اب وہ ابراہم سے کہتا ہے کہ یہاں پر تو بڑی آگ ہے. اس نے کہا میاں یاد کر تیرے پاس سب کچھ تھا, اب اس آگ میں تو تڑپ رہا ہے. کہتا میرے 5 بھائی ہیں, ان کے پاس کسی کو بھیج دے. جب ان کے پاس موسیٰ آیا, ایلیا آیا, دوسرے انبیاء آئے, انہوں نے اس کی بات نہیں سنی, تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی زندہ ہو کر آئے گا تو وہ اس کی بات بھی نہیں سنیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ ہاں جو مردوں میں سے زندہ آئے گا تمہیں کلام سنائے گا, اس کی بات وہ سن بھی لیں گے. اور آج بھی عزیزو بہت سے کان ہیں جو سنتے ہوئے نہیں سنتے, بہت سے دل ہیں جو عزیزو سنتے سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے, بہت سے دماغ ہیں جو نہیں سنتے عزیزو, بہت سے کان ہیں. مقدس پالوس کہتا ہے وہ پانا ہی نہیں چاہتے, خدا ان شفا دینا چاہتا ہے. عزیزو مسیح نے اپنی عنایت میں بڑے معجزے کیے عزیزو, اور آج بھی معجزے ہو رہے ہیں عزیزو, شفائیں آج بھی ہو رہی ہیں. اپنے ایمان سے معجزہ ملتا ہے. دعا کرنے والا کا کام ہے دعا کرے, اس کے وسیلے سے بھی برکت ملتی ہے. بہت دفعہ مسیح نے عزیزو معجزے دکھانے کی کوشش کی, معجزے نہیں ہوا. انہوں نے کلام سنا, کسی نے توبہ ہی نہیں کی. اخیر زمانے میں لوگ ڈھیٹ اور ضدی ہو جائیں گے, اور ان کا انتظار آگ کر رہی ہے. لیکن خدا آج مجھے اور آپ کو ایک بار پھر صلاح دیتا ہے, آج ایک بار پھر مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتا ہے. میں اور آپ اس وقت جب کلام سنتے ہیں تو پھر سن کر کے سننا ہو جائیں, اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں, اس پر عمل کریں, اس کے مطابق چلیں. اور القدس مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل دے سکتا ہے. ہم اپنی ذات, اپنی ایفرٹ, اپنے علم سے, اپنی چیزوں سے, اپنے روزوں سے ایسا نہیں کر سکتے. اس کے لیے روح القدس کی طاقت کی ضرورت ہے, تاکہ ہم حقیقی شفا پا کر کے روح کی بھی اور جسم کی بھی, روح کی بھی اور جسم کی شفا. روح کی شفا امپورٹنٹ دین باڈیلی عزیزو ہیلنگ. جسم کی شفا سے زیادہ امپورٹنٹ روح کی شفا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دونوں ہی پائیں. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے, اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے لے. آج بھی خدا میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. صلیب پر بھی وہ پیاسا ہے, اور آج بھی وہ پیاسا ہے. مکاشفہ کی کتاب مقدس کو پڑھی, اس میں لکھا ہے میں آب حیات کو, میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے پلاؤں گا. ہاللویا. آئے عزیزو, آج کی ساری اس برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں, اور اسے کہیں مجھے کلام ملا, میں نے اسے نوش کیا ہے, جو میرے دل کی خوشی اور خرمی ہے. میں اس پر چلوں گا جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے. شریعت کی اس کتاب سے نہ داہنے مڑوں گا نہ بائیں مڑوں گا, بلکہ نہایت احتیاط سے اس پر چلتا رہوں گا جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے. خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو فضل دے کہ اس کی کسی بھی بات کو مٹی میں نہ ملنے دے. موسیٰ نے عزیزو کتاب مقدس کی کسی بھی بات کو مٹی میں نہ ملنا دیا. چومو, اس کے کلام کو چومو, اپنی راہیں درست کرو اور اپنے رستے سیدھے بنا لو. ہاللویا ہاللویا. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے. آمین آمین آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ عزیزو, پریز دی لارڈ. آئیے پاک روح القدس کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. پاک روح القدس کی برکت کے لیے زوردار تالی بجائیں گے, اس کا شکر کریں گے. اور عزیز اس وقت گواہیوں کا موقع ہے. سب سے پہلے اگر کوئی گواہی دینا چاہتا ہے تو گواہی دیں, تاکہ اس کی گواہی ریکارڈ ہو سکے, کیونکہ لکھا ہے کہ کلام ساتھ ساتھ معجزات سے پورا ہوتا تھا. ہاللویا. ونڈر ورکنگ سائنس اور عزیزو ہیلنگ یہ ضروری بھی ہیں کلام کی اس پر مہر کرنے کے لیے عزیزو. ہاللویا. اگر کسی کے پاس گواہی ہو تو گواہی دے سکتا ہے. ہاللویا. اپنا مائک کھولیں اور اپنی گواہی اپنے زندہ خدا کے سامنے رکھیں, تاکہ سننے والوں تک یہ کلام جائے اور وہ بھی برکت پائیں, یسوع مسیح کے نام سے. جی ہمارے پیارے بھائی پاسٹر ارشد صاحب. جی سر, ویلکم سر. یہ ہماری بیٹی
یہ گواہ ہے اس چیز کے کہ پشاور میں ایک گروپ اس کے بعد ہم 9 بجے لیتے ہیں، تو اس گروپ میں ایک بیٹی جو تھی کہ بیمار تھی اور رات بھر سوتی نہیں تھی، ابلیس رونے نہیں دکھا، تو جب ہم نے مل کر سب نے دعائیں کی تو خداوند کے فضل سے کل اس کی والدہ نے گواہی دی کہ خداوند نے اسے چھوا اور خداوند نے معجزہ کیا، اور میری بیٹی رات بھر میٹھی نیند سوتی رہی اور وہ صحت مند اور تندرست ہے۔ آمین تو آمین خداوند کے نام کو آمین آمین آمین۔ آئیے پاک روح کے لیے تالی بجائیں گے عزیزو۔ ہمیں اس کا شکر ہے کہ وہ آج بھی معجزے کرتا ہے، آج بھی شفا دیتا ہے، آج بھی برکت دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ جی ہماری باجی پاسٹر اینجلا ہمارے ساتھ ہے عزیزو۔ آج جب میں نے کال کی دوبارہ تو ان کے گھر میں ایک کپل تھا عزیزو، اور وہ جو جوڑا تھا وہ انہوں نے کہا کہ ہم 10 سال سے بدرو گرفتہ ہیں، 10 سال سے۔ تو عزیزو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دعا کرتے ہیں، توبہ کی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہے اور روح القدس کی برکت پائی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ہاں روح القدس بھی، ہم غیر زبان بھی بولتے ہیں۔ تو دیکھیں عجیب، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم نا روح القدس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں عزیزو۔ جب ہم کہتے ہیں ہم غیر زبانیں بھی بولتے ہیں اور بدروؤں نے بھی جکڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے لیے دعا کی کہ خداوند تو ان کو آزاد کر۔ خداوند کا شکر ہو کہ باجی نے اور میں نے مل کر دعا کی، اور خداوند کا شکر کہ ہم نے ان کو آزاد کیا یسوع مسیح کے نام سے۔ ہالےلویا۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہم سب کو برکت دے۔ اور کوئی گواہی عزیزو کسی کے پاس ہو تو بتائیے۔ پریز دا لارڈ عزیزو، شرمایا نہ کریں۔ ہمارے پیارے بھائی سرفراز اختر صاحب نے اپنی گواہی ریکارڈ کروائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایزدما تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب مشین بھی نہیں لگاتا۔ وہ کہتا مجھے ڈاکٹر نے کہا نہیں تو اس کو مشین کو لگایا کر جو رات کو تجھے وہ دے گی، آکسیجن دیتی رہیں گی۔ اس نے کہا نو۔ ایمان پر کھڑا ہو گیا عزیزو خداوند کا بندہ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور سارا جلال اس کو دیتے ہیں۔ ہالےلویا۔ اگر کوئی دعا کرانا چاہتا ہے عزیزو، اس کے لیے بھی موقع ہے۔ اپنا مائک کھولیے، بتائیے آپ کی بیماری کیا ہے۔ خداوند کا پاک روح اسی وقت آپ کو چھوئے گا، وہ یہاں پر موجود ہے۔ حالانکہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ عاجزوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ جی اسلام جی جی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بات کریں، یہ آپ کو بتاتی ہے، کریں آپ اس کے لیے دعا کریں۔ جی بیٹا بولیں۔ یہ آ رہی ہے، وہ باہر گئی ہے۔ باجی کہیں نزدیک ہے، ٹائم لگے گا؟ جی پاسٹر جی، ٹائم لگے گا؟ نہیں پاسٹر جی آ رہی ہے، رمشا آ جا۔ ہالےلویا۔ پاسٹر بات کریں۔ جی پیارا بیٹا بولیں بیٹے۔ ہیلو، السلام پاسٹر جی۔ سلام بیٹا۔ ہاں جی پاسٹر جی، میں نے پریئر کروانی ہے آپ سے۔ جی بیٹا، کس کو بات کے لیے بتائیں بیٹا، دعا کرتے ہیں ساری کلیسیا۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ نا اس کا نا گائیڈنگ پرابلم ہے پاسٹر جی۔ 6 منتھ اس کو پیریڈز آتے نہیں ہیں، جب آتے ہیں تو پھر جتنی دیر میڈیسن نہیں لیتی پھر رکتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، چلیں کوئی بات نہیں، تو اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، بتایا کریں، ہم انسان ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو عزیزو پیاری بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو گائنیکولوجیکل پرابلم ہے، ہالےلویا، تاکہ جو بھی مینسٹریشن سسٹم ہے، ماہواری کا جو سسٹم ہے، وہ بالکل ایکوریٹ کام کرے۔ یسوع مسیح کے نام سے اس پیاری بیٹی کو آپ چھوئیں خداوند، اور اس سے برکت دیں اور اس کی اس مشکل کو آسان کریں، اور آئندہ کو کبھی بھی جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے آپ کی طرف سے ہماری پیاری بیٹیوں کے لیے، تاکہ وہ خداوند ان کو مشکل نہ ہو۔
यीशु मसीह के नाम से रिमशा बेटी, खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है और आपकी सारी बीमारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली गई है। और ईमान रखें, आइंदा को आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर आपको छू लेता है, हालेलुया, और जब तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, और आपके मार खाने से मैं शिफा पा चुकी हूँ, मैं शिफा पा चुका हूँ। ईमान रखें प्यारी बेटी, खुदा ने आपको छू दिया है और उसने आपको छुआ है। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जी प्यारा बेटा, अगर आपको कुछ दर्द महसूस होती थी आपके जिस्म में, वो भी निकल गई है। आपके जिस्म के अंदर और भी तकलीफ थी, वो यीशु मसीह के नाम से निकल चुकी है। हालेलुया, यस जी प्यारा बेटा, अब बता सकते हैं आपको कोई तकलीफ थी, वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुकी है। आपकी दर्दें खत्म हुई। हालेलुया, वो खोपड़ी से लेकर पांव तक अपनी बेटी को, ये आपकी बेटी है, आपने उससे खलक किया है, आपने हमारे बहन भाइयों को दिया है। खुदावंद आपकी बेटी है और आपके पास आई है, आपके दरबार में आई है, उसने अपना मुंह खोला है और उसको बरकत मिल गई है। लिखा है, तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे बरकत से भर दूंगा। हालेलुया, आमीन। प्यारे बेटा, ईमान रखें, अपनी गवाही दें कि आपके जिस्म में इसके अलावा भी एक तकलीफ थी जो यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है। बताएं बेटा कलीसिया को। हालेलुया, आमीन, जी हालेलुया। जी बेटा, इसके अलावा भी जी बोले। पास्टर जी, इवल स्पिरिट्स भी ना बहुत ज्यादा परेशान करती थी। इवल स्पिरिट्स वो पहले ना जी, तो वो प्रेयर की जी, तो वो भी निकल गई बेटे। अब आप रूल कुद्दस ले बेटा, रूह से भर जाए प्यारी बेटी, ताकि आइंदा को कभी भी आपके पास कोई अबलीसी कुव्वत आने की जरूरत ना करे। क्योंकि जब ये दिल खाली होता है ना, तो वो जो निकल जाती हैं, और कभी कभी पंजाबी में कहते केस मार लेंदियां ने, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा जी बस ठीक हो गया जी, लेकिन जब वो मकान को खाली देखती हैं तो फिर अपने से 7 बुरी लेकर आती हैं। 7 बुरी ऐसा ही जी बेटा, तो रूह से भर जाए मेरा बेटा, रूह से भर जाए। खुदा का रूह आपके अंदर जब बैठा होगा तो जो मुझ में रहता है वो उससे जोरावर है जो इस दुनिया में है। इस दुनिया में अबलीस है, शैतान है, जो इंसानों को वर्गलाता है और उनको मुख्तलिफ कमजोरियों में मुब्तला कर देता है। आपको मैं गवाही सुनाता हूँ जीजो, सुनिए आप सब। कल मुझे किसी ने वीडियो भेजी और उसमें एक नौजवान शख्स है, मैं आप फेसबुक पे मैं लगा दूंगा, वो तौबा कर रहा है। वो तौबा करके वो अपने जो बोतल है उसकी शराब की, वो सबके सामने उसको गटर के अंदर खोल के डाल रहा है। तो उन दोनों भाइयों से जो एवेंजलिस्ट हैं, वो मेरे रूहानी बच्चे भी हैं, वो मुझे भेजते रहते हैं कलाम की बातें सीखते। सिखाने वाला तो खुदा का पाक रूह है अजीजों, तो मैं कोई उस्ताद तो नहीं हूँ अजीजों, मैं उनके साथ मिलकर सीखता हूँ। तो खुदा के रूह ने कहा कि इसको कहें रूह से भर जाए। ये तो सिर्फ एक बदरू है, 21 और भी गुनाह है, वो भी बदरू हैं। तो उससे बचने के लिए इसको अब रूल कुदस की जरूरत है। जब रूल कुदस हमारे दिल के अंदर होगा तो फिर कोई भी बदरू हमारे पास आ ही नहीं सकती। झूठ की भी एक बदरू है, लड़ाई झगड़े की भी बदरू है, गुस्से की भी बदरू है, नाफरमानी की भी बदरू हैं, शेखी बखेरने की, वो अपने आप को ऊंचा करने की, के गुरूर, ये आप रोमियो को उसका खत उसका पहला बाब और उसके 20 आयत से लेकर बाब के आखिर तक पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। हालेलुया, रूह का मस्सा ले लो, रूह का, ताकि तुम गलबा हासिल कर सको, गलबा इन गुनाहों पर गलबा। जी बेटा, रोमियो कौन सा बाप है? पहला बाब है बेटा, और उसकी 20 आयत से लेकर बाब के आखिर तक इसको आप पढ़ें और इस पर गौर करें और आप फाते जिंदगी बसर करेंगी। आपका जिस्मानी रोग भी खत्म हुआ, आपका जिस्मानी रोग भी खत्म हुआ, वो जो प्रॉब्लम था ओबीगाइनी का, गायनोकोलॉजी का, वो भी, और आप रूह से भर करके एक फाते जिंदगी बसर करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन, हालेलुया, ग्लोरी। हस्बैंड के लिए भी दुआ कर। जी बेटा, जी मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ कीजिएगा। जी बेटा, उनको क्या बीमारी है बेटा, बताएं, उनका प्रॉब्लम क्या है? जी हेलो जी भाई जी। अच्छा, पर मेरे लिए दुआ करना, मेरा फाइनेंशियली काफी डिस्टर्ब हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हालेलुया, और रूल कुदस खुदावंद 5 रोटी और 2 मछलियों की तरह इनकी इकोनॉमी के अंदर ऐसी बरकत इनको दें, ये जो कुछ भी करते हैं
اگر یہ کسان ہیں تو ان کی ایک گائے اور ایک بکری کے وسیلہ سے اتنا دودھ اور مکھن اور دہی ہوگا ان کے پاس کہ یہ دوسروں کو بھی دیں گے اور اپنی بھی ضرورتیں پوری کریں گے. 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کی طرح یسوع مسیح کے نام تو جو ہماری اکانومیکل کنڈیشن کو چینج کر دیتا ہے، اس پر رحمت کیجئے. اس پیارے بچے کے لیے خزانے کھول دیجئے. ہاللیلویا، آسمان سے اس کے لیے مدد بھیجیے تاکہ جو بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر برکت آئے، برکت آئے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، یسوع مسیح کے نام سے ان کے کاروبار میں برکت، ان کے گھر کے اندر برکت، اور ان کے مال و جان پر برکت، ان کے معاشیوں پر تیری برکت ہو. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یسوع مسیح کے نام سے آپ کی برکت چاہتے ہیں، اور ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے. 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو آپ نے ایسی برکت دی. ہاللیلویا، 5000 ہاللیلویا، وہ جو مرد ہی مرد تھے، عورتوں اور بچے اس کے علاوہ تھی، جنہوں نے وہ سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد 12 ٹوکرے بھی بچ گئے. آج بھی تو ایسا ہی کرتا ہے. پر مومنا نو کنک نہ رجاؤندا خدا تے چٹان وچوں شہد بھی کھلاؤندا ضرور. او ہارے، اس نے شاگردوں سے کہا کہ تم فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے. ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اپنے لوگوں کے لیے آپ نے آسمان کھول رکھا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاللیلویا، بیوہ کے اس گھرانے کو، اس گھر کو جس نے پہلے تیرے خادم کی فکر کی، اس کے مٹکے سے نہ کبھی تیل کا آٹا ختم ہوا، نہ اس کی کپی سے کبھی تیل. تو آج بھی وہی ہے. تو وہ خدا ہے جس نے آسمان سے بٹیرے بھیج دیے، آسمانی من کھلا دیا اپنے لوگوں کو. تو جو ایلیا کو، ہاللیلویا، او ہاللیلویا، صبح کو بھی یونا کو بھی تو نے صبح کے ٹائم روٹی اور گوشت، اور شام کو بھی روٹی اور گوشت کھلا دیا. تو وہی ہے، تو زندہ ہے. تو آج بھی اپنے لوگوں کی اکانومی کو برکت دیتا ہے. اور آپ کو برکت مل گئی. فقط اپنے خداوند سے جڑا رہے، مضبوط ہو جا. شریعت کی یہ کتاب بیٹا تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اس پر دھیان رہے. تب تجھے دنیا میں خوب کامیابی اور اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کا پاک روح آپ دونوں کو برکت دے، جوڑے کو برکت دے. آپ روح میں دعا کیا کرو، روز دعا کیا کرو، کلام پڑھا کرو بیٹا. ہالے لکھا ہے کلام پاک کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. ہاللیلویا، آمین، 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 آمین. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. جی ہماری پیاری باجی مریم کا مائک کھلا. جی پیاری باجی، آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ تو نہیں آپ کا بلڈ پریشر نیچے کو جاتا؟ کیسا بلڈ پریشر؟ میری گواہی ہے کہ میں ٹھیک، خدا ان کا شکر ہے. ہاللیلویا، بلڈ پریشر ٹھیک ہے. ہاللیلویا، شکر ہو، شکر ہو عزیزو. اس نے سمندروں کی حدیں مقرر کر رکھے ہیں اور وہ حد سے آگے نہیں جا سکتے. تو بی پی اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی. یہاں تک کہ موت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہ تو قبروں کو خالی کر دیتا ہے. ہم اس کا شکر کرتے ہیں. جب وہ قبروں کے اندر گئے عزیزو، تو عزیزو اسی رات لوگوں نے بہت سے مردوں کو ہر یروشلم میں اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے دیکھا تھا. ہاللیلویا. جی باجی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اور کوئی بہن بھائی جو دعا کرانا چاہتا ہے؟ جی. میں دعا کرنا پلیز. مجھے رات کو اچھی طرح نیند آئی. رات کو نیند نہیں آتی آپ کو؟ ہاں جی. جی دعا کر. جی بیٹا ہنا بیٹی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا بولے بیٹی، آپ بھی بولے. پاسٹر جی میرے لیے بھی جی پرے کریں. میں بہت زیادہ مطلب پیچھے ہوتی جا رہی دعا میں. اب جی سب سے میرے پر اٹیک کیا ہوں. اچھا بیٹا دعا کرتے ہیں. روح القدس خدا بیٹی ہنا کو برکت دیجیے اور روح سے بھر دیجیے. اور وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن ابلیس اس کو پیچھے گرانا چاہتا ہے. اپنی بیٹی ہنا کو برکت دیجیے. اور باجی مریم کو جب کہ رات کو صحیح نیند نہیں آتی تو باجی کلام پاک میں لکھا ہے جب میرے دل کے اندر فکروں کی، غموں کی کثرت ہوگی تو تیری تسلی مجھ کو شاد کرتی ہے. میں سو جاواں گا نسچے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا. یہوہ پاک خدا چین وچ مینوں آپی تمہیں رکھے گا. راتی جدوں میں سونا تیرے خیال وچ بھونا. تیرے پراں دے ہیٹھاں خوش رہنا ہو. تیرا پاک روح ان کو کنٹرول کرے. تیرے خادم مقدس پترس نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہارا خیال ہے. جب ہمارا خیال کرنے والا زندہ ہے تو اپنی کوئی بھی فکر اپنے پاس لے نہ لائیں. اپنا بوجھ اس کو دے دیں. اپنا پار یہوہ تے سٹ آپے ہو سنبھالے.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुद कोशिश ना करें कि मैं ये भी करूं ये भी उठा लूं। जब हम खुद करेंगे तो जो हम फिर कोलैप्स हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पाक रूह को दे दें अपने सारे बोझ। खानदानों में बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुतों को अजीज और रिश्तों का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत जो जोड़े बने हुए हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया, खुदावंद तू जोड़े भी मुहैया करता है, अपनी मर्जी से मुहैया कर। और ये ऐसे जोड़े बने हैं हालेलुया। हमारी बाजी मरियम अपने बच्चों के लिए जबकि परेशान रहती हैं और दुआ करती हैं कि उनके लिए तेरी तरफ से जोड़े बने। आप बनाए खुदावंद, ताकि दुनिया की कोई भी लग्जिश, दुनिया के अंदर कोई भी इब्लीसी कुव्वत उनको मौत के दिन तक जुदा करने की कोशिश ना करे। हालेलुया, आपकी तरफ से जोड़े बने यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ईमान रखें प्यारी बाजी, खुदा ने आपको बरकत दी है। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और आप आराम की नींद सोएंगे और कलाम को अपने दिल में लेकर सो जाएं। हालेलुया, खुदा आपको बरकत देगा। और आखिर में अजीजों, आज की सारी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, मैं दुआ रबानी आपके सामने गाऊंगा और हमारे मोहतरम पास्टर अरशद साहब हमें बरकत के कलमा देंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप यीशु मसीह, आप जो आसमान पर हो, आपका नाम पाक माना जाए। ऐ हमारे बाप यीशु मसीह, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। जमीन पर मैंने और आपकी उसकी मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। रोज की रोटी हमारी आज हमें कर अता किए हैं, जैसे मुआफ हमने औरों के गुनाहों और खता, वैसे ही कर तू मुआफ हमारे भी गुनाह और खता। ऐ हमारे बाप, हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल सदा ही तेरे हैं। है हमारे बाप। अजीजों, दुआ रबानी के आखिर में लिखा हुआ है, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ नहीं करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ करेगा। ब्रैकेट बंद। हालेलुया। जी हमारे मोहतरम पास्टर जी हमें बरकत के कलमा देंगे। जी पास्टर अरशद साहब, अपने हाथों को बुलंद कीजिए और हमें बरकत दीजिए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफाकत और शराकत, जो तीनों मिलकर एक हैं, अल मसीह बनी इसराइल का खुरस्तस यानी मसाया, हमें बरकत बख्शे। अल मसीह कौमों, कबीलों और सारी दुनिया का खुदावंद हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवा करे। आपका आसमान से आसमानी बरकत, औस की तरह, बारिश की तरह, रुई के गालों की तरह हम सब पर है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी, और हम हमेशा मसीहा खुदावंद के घर नए यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। आए अजीजों, हमारी रूह बदन जान मसीहा की आमद तक पूरे पूरे कामल, बेदाग, बगैर छुरी और पाक और साफ हो। हमारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन। आइए अजीजों, पाक रूह के लिए जोरदार तालीम, पाक रूह के लिए जोरदार तालीम देंगे और उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया। साडी दुआ होने तेरे हजूर विच पहुंची वांग बखूर दे जा, साडे वाले तू छेतिया, छेती छेती आ, बेदारी दी बारिश लेके आ।
यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा। छेती छेती यसु जी, छेती छेती प्रभु जी, छेती छेती। हालेलुया। अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआ में याद। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई बरकत के साथ। हालेलुया। थैंक यू।